विगत 15 वर्षदेखि क्वालिटी एजुकेसनमा समर्पित ग्रेस इन्टरनेसनलले लिएर आएको छ अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022। अब्रोड एजुकेसनका लागि ग्रेस इन्टरनेसनलको अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 नै किन त? Hello everyone, my name is Rakesh here and I am from Mahendranagar, Nepal. Recently I have completed my plus 2 level examination, and after completing my plus 2 level examination I am very willing to study in abroad, and then after I came to Grace International, and now instantly I am taking IELTS classes from Grace International, and I can of course say that I will secure my desired band score in my examination, and for my further process I will choose Grace International. And if you are also willing to study in abroad, then please visit Grace International. अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 4 सेप्टेम्बर काठमाडौँमा सञ्चालन हुँदैछ। यस फेयरमा सहभागी भई अस्ट्रेलियाका 25 भन्दा बढी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिने आफ्नो सपनालाई साकार गर्नुहोस्। फेयरमा रजिस्ट्रेसनका लागि हामीलाई 9849194949 मा मिस कल गर्न सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 अप्लाई ढुक्क भएर। Grace International, connecting life and learning.